आज आम देखा लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कौन देखिया लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है कौन देखिया लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फास्ट देखिया लिनियर इक्वेशन कौन आम वन पॉलिनोमियल जो पढ़ी वन वेरिएबल सहित आम पढ़ी हाँ ना नहीं एठी आम देखा लिनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल ठीक अच्छे एठी आम जोटा कि डीएवी रो क्लास 8 रो फर्स्ट चैप्टर अच्छी एठी आम देखि परिया गोटे लिनियर इक्वेशन कौन ना linear equation in one variable is an equation in which the highest power of variable is 1 आमे जब पूर्व क्लास रे पढुथिले आमे लेखुथिले 2x 5x पॉलिनोमियल गुडा आमे जो लेखुथिले 3x 7x ये पॉलिनोमियल गुडा आमे लेखुथिले ये जो पॉलिनोमियल गुडा लेखुथिले एठी आमे ता प्रोग्राम पढिथे कोन ना तांगर डिग्री भी पढिथिले कोन पढिथिले डिग्री भी पढिथिले तन एठी जो पॉलिनोमियल्स माने अछंती तांकर डिग्री आमे जदी देखिबा हाईएस्ट जदी 1 थिबो आ सेटा गोटे इक्वेशन आकार लेखा हिथिबो आमे सेठी कहि परिबा कोन ना लिनियर इक्वेशंस विथ वन वेरिएबल जेमति धर मोड इक्वेशन लेखिली 2x plus 5 is equal to 10 let's say मन करा जाय एटा गोटे इक्वेशन हला म इक्वेशन बोली लिखिली रिप्रेजेंट करली धर इक्वेशन 1 एमति गोटे इक्वेशन को आमे एमति रिप्रेजेंट करि पारे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एमति रिप्रेजेंट करि पारिबा एठी हमर वेरिएबल की अछि वेरिएबल अछि x आ एठी की x अछि की आ एठी कोन जगह x नै एठी जो x टी हमर वेरिएबल अछि तार पावर केते अछि 1 अछि तेन करी जेहेतु एठी वेरिएबल हाईएस्ट पावर 1 अछि आमे ताकू लिनियर इक्वेशन बोली कहि पारिबा ठीक अछि एटा तमर चैप्टर नंबर 9 अछि वेरी वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर आ समस्त देखिबे आ बल से मते बुझियो चेष्टा करबे 2 0 धर 9 के 10 के जाबी 90 धर लेट्स से एठी x रा पावर केते अछि 0 सेठी कोन हमर कोन कहै छी ना हाईएस्ट तार पावर रहबो केते ना इन हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 1 रहि परिबो आउ 1 व्यतीत आउ किछि पावर रहि परिबो नै x टू द पावर 0 रहला पा x रा पावर जे 0 तार वैल्यू हे गला एठी 1 जदी एठी 1 हे गला एठी वेरिएबल रहिला की एटा इक्वेशन कोन हे जो ना 2 into 1 plus 5 is equal to 90 2 into 1 हला 2 plus 5 एटा हला 7 किंतु इक्वेशन को जेटा 90 फर्स्ट दैट इक्वेशन 90 हे परिबो नाही सेकंड थिंग कोन ना सेकंड थिंग हला या जे एठी x टू द पावर 0 हे परिबो नाही x टू द पावर मैक्सिमम केते रहि पारे x रा पावर सबले 1 ही रहइबो तमे x नने मु कहमी 2y plus 5 is equal to 12 तो एठी y रहले भी चलबे एठी गोटे वेरिएबल अछि मु जदि कहम 3z plus 20 is equal to 23 एठी z अछि एठी गोटे सेही गोटे वेरिएबल अछि ना अलगा वेरिएबल अछि की नाही आ जो वेरिएबल अछि तार पावर केते अछि 1 अछि बेले बेले कहि तो एमिति पळाथिबो कोन ना से लिखि देथिबो 2x plus 2y is equal to 20 मते एठी को वेरिएबल केइटा अछि दीटा हे गला ताले ये लिनियर इक्वेशन हे परिबो नाही काहे की ना लिनियर इक्वेशन कोन कला इट्स वन वेरिएबल गोटे सेट कोन थिबो एटा लिनियर इक्वेशन अनुसार हम करि परिबा नाही अछि आगु हायर स्टडी तळ हम करिया तळ देखिबा अछि दा बाटा अछि करि हबो जेतेटा वेरिएबल थिबो हमकु एटलीस्ट सेति की इक्वेशन दरकार दीटा वेरिएबल अछि माने गोटे इक्वेशन नै हे परिबो नाही एई भले आ गोटे इक्वेशन भी हमकु दरकार ताहले हम करि पारे तळ आगु पढिया तळ जानिबा धर मु गोटे लिखिबी 3x plus 20 plus 5x is equal to 80 एठी केतरा वेरिएबल अछि मते कह आगे एठी केतरा वेरिएबल अछि दीटा वेरिएबल भूल वेरिएबल गोटे अछि किंतु टू टाइम्स अछि हां ना नहीं टू टाइम्स अछि प्लस हे जो प्लस हे गेले 8x हे जो प्लस 20 इज इक्वल टू 80 तामे जानि गले कोन एटा गोटे लिनियर इक्वेशन हे पारिबो वेरिएबल देखिबो जे अछि से जणे अछि ना अलगा अलगा डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स अछंदी हला को आउट कोन इक्वेशन गोतलु हां कोनु इक्वेशन डाको 3x plus 2 plus 50 plus into 4x अच्छा ये 50 into 4x जे हे जो कते
200x ये अच्छे 3x केते हो 203x ताले इक्वेशन टा कोन हेला ना 203x प्लस 2 इक्वल टू धर केते गोटे 100 अछि इक्वल टू 100 हैला तो ये लीनियर इक्वेशन हे गला बुझ गेल ना ये बर्तन लीनियर इक्वेशन हेई गला क्लियर ओके हां बढ़िया क्वेश्चन बतलु व्हाट इज इक्वेशन ना इक्वेशन से कोन नाही फास्ट इक्वेशन कोन स्कूल ले पचारिबे नहीं कि एटा एग्जाम रे भी आसीबो नहीं जानी जानी सर मन जानी जानी पचरंती इक्वेशन कोन देखे एग्जैक्टली डेफिनेशन अपेक्षा आमे जेमती इक्वेशन लिखुचन ताको जमे एक्सप्रेस कर दो वर्ड रे डेफिनेशन फास्ट ला गोटे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को गोटे हमर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थाए अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ना गोटे वैल्यू थाए लेट्स से गोटे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होला 2x + 5 एटा गोटे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यार जदि गोटे वैल्यू हमो गिवन अछि मानकर 10 तन एई अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वैल्यू हमो दे देछि ना नाही जदि गोटे अल्जेब्रिक इक्वेशन वैल्यू हमो गिवन अछि आ से अल्जेब्रिक इक्वेशन जो वेरिएबल अछि से वेरिएबल रो वैल्यू हमें बाहर करि पारुचंदी बा बाहर करिवार अछि बा कि बाहर पारिबा न पारु जदि गोटे अल्जेब्रिक इक्वेशन वैल्यू हमको गिवन है कि गोटे देछि हमर स्टेटमेंट देछि देन ताको हमें गोटे इक्वेशन आकार रो लिखि परिबा बुझ पाइलु क्लियर ओके धर मु कहबी राम पाखरे 10 रुपीस अछि बा 10 पेन अछि हैला श्याम पाखरे कोन अछि x पेन अछि किंतु से को राम प्लस श्याम मिसिक हे 35 पेन आपको हम इक्वेशन एक्सप्रेस कर पारे कोन ना राम रहला 10 श्याम रहला x इज इक्वल टू होला 35 तो एटा को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टाकू लिखिले तो एई जतो लिखिले एटा को हम गोटे इक्वेशन कहि पारे मनकता गोटे इक्वेशन लिखिया पे हेले तार कोन थिया दरकार गोटे लेफ्ट हैंड साइड थिया दरकार गोटे राइट हैंड साइड थिया दरकार ता माने इक्वल सिंबल यूज हेतिबा दरकार हैला लेफ्ट हैंड साइड पाइले राइट हैंड साइड पाइले आपको हमें सॉल्व करिकि आंसर x रे वैल्यू टाको हमें पाई पारबा केते हियो ना 25 केमिति वाला मु देखेबी बट आंसर अब 25 क्लियर लीनियर इक्वेशन केते होला ना जेतलो गोटे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थिबो आ तार मैक्सिमम वैल्यू माने वेरिएबल मैक्सिमम पावर केते थिबो 1 देन हमें देखो कहबे गोटे लीनियर इक्वेशन होला क्लियर गला एरी हम गोटे देखिबा एग्जांपल देखि नबा से फास्ट हम कोन कहला देखो कहला equations of the form x plus b by x plus b by ये जो देजी x plus b by cx plus d is equal to k x plus b by cx plus d is equal to k देजी नहीं कौन कहला let us try to find the positive numbers of whose difference is 8 whose difference is 8 and the ratio of this number 3 by 4 कुछ कौन चलो ट्राई करो कौन देख क्वेश्चन देखो let us try to find two positive number कौन find two positive number whose difference is 8 दीटा पॉजिटिव नंबर अछि तांगर डिफरेंस इज 8 and the ratio के देज and ratio of this number केते देज 3:4 3:4 ये डिफरेंस होची 8 रेशियो होची 3:4 हमें जानि नांदी नंबर के ओके हमें करे कंसीडर करिया कोन फर्स्ट नो लेट अस अज्यूम let us assume
ଆମେ କଣ କରିବା ଏଠି ଲେଟେଷ୍ଟ ଆଜ୍ୟୁମ ନେଇ କରିବା ମୁଁ ତମକୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଆଗେ ଆମେ ବୁକ୍ସ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଦବା କଣ ଅଛି ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ଲିଟରାଲି କେମିତି ଫର୍ମୁଲା ଅନୁସାରେ କରାହବ ଦେଖିନବା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ତମକୁ ବୁକ୍ସ ଅନୁସାରେ କହିଦଉଛି ଟିକେ ଦେଖିନିଅ ଦେଖ ବୁକ୍ସ ଅନୁସାରେ ଦେଖିନିଅ ଦେଖ ଏଠି କଣ କହିଲା ଦେଖ ଯେହେତୁ ଦିଟା ନମ୍ବର ର ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଇଛି ଏଠି କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଇଛି କେତେ 8 ଦେଇଛି ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଦେଇଛି 8 ଯଦି ଦିଟା ନମ୍ବର ଡିଫରେନ୍ସ 8 ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଯଦି x ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର କଣ ହବ x ପ୍ଲସ 8 ହଁ ନା ନାଇଁ ଯଦି ଦିଟା ନମ୍ବର ଡିଫରେନ୍ସ 8 ହୁଏ ଗୋଟେ ନମ୍ବର x ହେଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର କେତେ ହବ x ପ୍ଲସ 8 କିମ୍ବା ଆମେ x ମାଇନସ 8 ନେଇପାରିବା ମନେ କର ଲେଟ୍ସ ସେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର x କେତେ ନେଲେ ଲେଟ୍ସ ସେ ଗୋଟେ କହୁଛି ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଧର x ଆର ନମ୍ବର ଟା କଣ ଅଛି ନା ଏ ନମ୍ବର ଆଉ ଏ ନମ୍ବରକୁ ସବଟ୍ରାକ୍ସନ କଲା ବେଳକୁ କେତେ ହଉଛି ଆର ନମ୍ବର କେତେ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଲେଟ୍ସ ସେ କିଛି ବି ହେଇଥାଉ ଗୋଟେ x ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଠୁ ସବଟ୍ରାକ୍ସନ କଲେ 8 ହଉଛି ତାହେଲେ ସେ ନମ୍ବର ଟା କେତେ ହେଇଯିବ x ପ୍ଲସ 8 ହେଇଯିବ ନା ଆଉ x ପ୍ଲସ 8 ହେଇଯିବନି କି ହଁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର x ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଯଦି ତାଙ୍କ ଡିଫରେନ୍ସ 8 ହଉଛି ତା ମାନେ ସେ ୟାଠାରୁ ବଡ ହେଇଥିବ କେତେ ବଡ ହେଇଥିବ 8 ବଡ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ 8 ପ୍ଲସ x ମାଇନସ 8 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 8 ହଁ ନା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଦିଟା ନମ୍ବର ପାଇଗଲେ ଗୋଟେ ପାଇଲେ କେତେ ଗୋଟେ ଦେଇ ଦେଇଛି ଅଲରେଡି କେତେ ଗୋଟେ ଦେଇ ଦେଇଛି 8 କେତେ ଦେଇ ଦେଇଛି 8 ଦେଇ ଦେଇଛି କେତେ ଦେଇ ଦେଇଛି 8 ଦେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଆମେ ପାଇଗଲେ 8 ପ୍ଲସ x ତାଙ୍କର ରେସିଓ ଦେଇ ଦେଇଛି କେତେ 3/4 କ୍ଲିୟର ରେସିଓ ଦେଇ ଦେଇଛି କେତେ 3/4 ତ ଆମକୁ ଏଉଠୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ ଫର୍ମେସନ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ସେଇ ଇକ୍ୱେସନ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି x ର ଭ୍ୟାଲୁ ବି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ ଏଇ ଦିଟା କାମ ମେନଲି କରିବାର ବୁଝିପାରିଲ ଆମକୁ ଏଇଠି କଣ କରିବାର ଅଛି ନା ଆମକୁ ଏଇଠି x ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କରିବା କେମିତି କରିବା ଦେଖ ଲେଟ୍ସ ସେ ଆମେ କଣ କରିବା ଲେଟ୍ one number is equal to x then another number is x plus 8 because difference of two number is 8 then ଗୋଟେ number x ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ number ହେଲା କେତେ x plus 8 according to the question question କଣ କହିଛି ନା ସେମାନଙ୍କର କଣ ରେସିଓ ହଉଛି କେତେ 3:4 ଯଦି ଗୋଟେ x ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା x plus 8 ତାଙ୍କର ରେସିଓ କେତେ ଦେଇଛି 3:4 ଏଇଠୁ ଆମେ ଏଇଟା ଏତିକି ବାଟ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଗଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏତିକି ବାଟ ଗିଭେନ ଅଛି ପାଠ ଆରମ୍ଭ ଏଉଠୁ ଆକୁ କେମିତି ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବା ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ ରେ ଏଉଠୁ ପାଠଟା ଆରମ୍ଭ ଦେଖ କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରିଭିୟସ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ପଢିଥିଲେ ଦିଟା ଫ୍ରାକ୍ସନ ଯଦି ଇକ୍ୱାଲ ଥାଏ then ଆମେ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କରି ପାରିବା ତାହେଲେ ଏଉଠୁ ଆମେ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କେମିତି କରିବା ନା ଏମିତି କରିବା ଦେଖ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଯେତେବେଳେ କରିବା ସେତେବେଳେ କେମିତି କରିବା ନା x into 4 ଦେଖ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ ହେଲା is equal to 3 into x plus 8 clear cross multiplication ହେଲା this implies x into 4 ଯେ 4x ହେଇଗଲା is equal to 3 ଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ ହେଇଛି 3 into x ହେଇଗଲା 3x plus 3 into 8 ହେଇଗଲା 24 ଏଠି ବି x ପାର୍ଟ ଅଛି ଏଠି ବି ତାଙ୍କ ଦି ଜଣ ଗୋଟେ ପଟକୁ ନବା ତାହେଲେ ଏପଟେ 3x ଟା କଣ ହେଇଛି ଏପଟକୁ ଆସିଲେ 4x minus 3x is equal to 24 4x ରୁ 3x ଗଲା ଗୋଟେ x ରହିଲା ଯେକି 24 ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ଲେଟେଷ୍ଟ କନସିଡର ଆଜ୍ୟୁମ ରେ ନେଇଥିଲେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଗଲେ କେତେ 24 another number କେତେ ଥିଲା 8 another number is x plus 8 ଥିଲା କେତେ ଥିଲା x plus 8 this implies x ହେଲା 24 ବୁଝିପାରିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆଜ୍ୟୁମ କରିଥିଲେ ଲେଟେଷ୍ଟ କନସିଡର
Let us try to find two positive numbers which different is ଏତିକି ହଁ and the ratio is ଏତିକି ହଁ ମାନେ different କଲେ ଏତିକି ହବ କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ 24 ପାଇଗଲେ ତ ଆନାଦର ନମ୍ବର ଆମେ କେମିତି ପାଇବା? କହୁଛି ସେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଯଦି x ହୁଏ ଆନାଦର ନମ୍ବର ଇଜ x ପ୍ଲସ 8 ତାହେଲେ 24 ପ୍ଲସ 8 ଯେ କେତେ ହେଇଯିବ 32। ମୁଁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଟାକୁ ଆଉ ଥରେ କରୁଛି। କ୍ଲିୟର? ଆମେ କଣ କଲେ ନା ଲେଟସ୍ assume বা ଲେଟସ୍ କନସିଡର a positive number is equal to x. According to the question, the difference is 8. ଦିଟା ନମ୍ବର ଡିଫରେନ୍ସ 8 ହବ କେତେବେଳେ? ଯଦି ଗୋଟେ ଧର 40 ମାଇନସ 32 ତାହେଲେ 8 ହବ। ତା ମାନେ କଣ ଆଙ୍କ ଦିଜଣଙ୍କ ଡିଫରେନ୍ସ 8 ମାନେ ଇଏ ଏଇ ଯୋଉ ସାନ ନମ୍ବରଟା ବଡ ନମ୍ବର ଠାରୁ 8 କମ ନହେଲେ ବଡ ନମ୍ବରଟା ସାନ ନମ୍ବର ଠାରୁ 8 ବେଶୀ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଏଇଟା ବଡ ନମ୍ବର ସାନ ନମ୍ବର ଠାରୁ 8 ବେଶୀ ହେଇଥିବ। but ହଁ ମୁଁ କହିବି ଆଉ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଆଉ ଥରେ କହିବ ଡାଉଟ ଟା ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ନମ୍ବର x ହେଲା ଦେନ୍ ଆନାଦର ନମ୍ବର କେତେ ହେଇଯିବ x ପ୍ଲସ। ଏତିକି ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର? ଯୋଉମାନଙ୍କର ଡାଉଟ ଅଛି ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦେଖିନିଅ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି। ଦେନ୍ ଆନାଦର ନମ୍ବର ଇଜ x ପ୍ଲସ 8। ସେ କଣ କହୁଛି ନା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ କୋଶ୍ଚିନ କଣ କହୁଛି ନା ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କ ଏଇ ଦିଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ନା ନାହିଁ। ସେ କହୁଛି ଆଙ୍କର ରେସିଓ ହଉଛି 3:4 କଣ 3:4। ତାମାନେ ରେସିଓ କେମିତି ବାହାରେ x ବାଇ x ପ୍ଲସ 8 ଇଏ ରେସିଓଟା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ 3:4 ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଦିଟା ଫ୍ରାକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ସମାନ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ବି ସମାନ ହୁଏ। କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ମାନେ ଜଣଙ୍କର ନ୍ୟୁମେରେଟର ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିନୋମିନେଟର ୟାର ନ୍ୟୁମେରେଟର ସହିତ ୟାର ଡିନୋମିନେଟର। କ୍ଲିୟର? ତାମାନେ x into 4 is equal to 3 into x plus 8। ଏତିକି ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର? ନାଇଁ ଏନି ଡାଉଟ୍ସ? କ୍ଲିୟର? This implies x into 4 ଯେ 4x is equal to 3 ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ରାକେଟ ଟା ହୋଲ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଛି ହଁ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ 3 into x ହେଇଗଲା 3x ମଝିରେ ପ୍ଲସ ଚିହ୍ନ ଅଛି 3 into 8 ହେଲା 24। କ୍ଲିୟର? ତା ମାନେ ମତେ ଦରକାର x ର ଭ୍ୟାଲୁ ତାହେଲେ x ପାର୍ଟ କୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ କରିଦେବି 4x minus 3x is equal to 24। 4x ରୁ 3x ଗଲେ କେତେ ନା x is equal to 24। ଆମେ x କନସିଡର କରିଥିଲେ ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଗଲେ 24। ଆନାଦର ନମ୍ବର ହେଲା x plus 8 ତାହେଲେ ଆନାଦର ନମ୍ବର କେତେ ହେଇଯିବ? Another number is x plus 8 is equal to 24 plus 8 is equal to 32। କେତେ ହେଇଗଲା 32। ତାହେଲେ ଆମେ another number କେତେ ପାଇଗଲେ 32। ଦିଟା ପଜିଟିଭ ନମ୍ବର ପାଇଗଲେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ପାଇଗଲେ 24 ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଗଲେ 32। ଦେଖୁନୁ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଅଛି 32। ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ 8 ଅଛି। ଆଙ୍କ ଭିତରେ ରେସିଓ ବାହାର କରନୁ 24 by 32। ଆଁ 8 ରେ କାଟିଲେ 8 3 24 8 ରହିଲା 832। ରେସିଓ କେତେ ହେଲା 3/4। ବୁକ୍ ରେ ସେ ଦେଇଥିଲା क्वेश्चन। କ୍ଲିୟର? ଆନ୍ସର ପାଇଗଲେ। एग्जांपल 2 କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିଦିଅ। କୋଉଟା ବୁକ୍ସ ଅନୁସାରେ ବୁକ୍ ରେ ତ ବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ନ ବୁଝି ଛାଡି ଦିଅ ତାକୁ। एग्जांपल 1 ନା କୋଉଟା ଇକ୍वेशंस ଫର୍ମ ଏଇଟା ଦେଇଛି a ଯୋଉ 1 b ଯୋଉ 0 c ଯୋଉ 1 d। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଯୋଉ ଦେଇଛି where a is equal to 1 b is equal to 0 c is equal to 1 d is equal to 8 and k is equal to 3/4। ଏଇଟା ତ ଦେଖ ଇକ୍वेଶନ ସେ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଦେଇଛି। ଇକ୍वेଶନ କଣ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଦେଇଛି। କଣ ସେ ଫର୍ମ ଟା ଆମକୁ ଉପରେ ଦେଲା ନା ସେ କହିଲା ଇକ୍वेଶନ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଫର୍ମ ସେ ଦେଇଛି। ଜେନେରାଲ ଫର୍ମ ହେଲା କଣ ନା ax plus b by cx plus d is equal to k। ସେ କଣ କହୁଛି ନା ax plus b by cx plus d is equal to k। ସେ କହିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇକ୍वेଶନ ନା ଫର୍ମ ମନେ ରଖିବୁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଖାଲି ଫର୍ମ ଟା ଏଇଟା ଲେଖ। এটা ହେଲା ଫର୍ମ ଟା। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ଫର୍ମ ଟା ହେଲା ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଲେଖିବା କୁହ। ଏଇଠି ଫର୍ମ ଟା ପାଇଗଲେ ହଁ ନା ନାଇଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ନେଇଥିଲେ x ଗୋଟେ ନେଇଥିଲେ x plus 8 ରେସିଓ ଦେଇଥିଲା 3/4। ରେସିଓ କେତେ ଦେଇଥିଲା 3/4। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ x by
x plus 8 by 8 plus x is equal to 3 by 4 କେତେ ହେଲା କ୍ଲିୟର 3 by 4 ଥିଲା ତ ଏଇ ଯୋଉ ଇକ୍वेସନ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ax plus b ନିଅନ୍ତି ଏଠୁ a କେତେ ହେଇଯିବ a ହେଇଯିବ 1 x ର କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଯେ a plus b ତ କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ b ହେଇଗଲା କେତେ 0 ଆଚ୍ଛା cx କେତେ c ବି ଏଠି ହେଇଯିବ 1 c କେତେ ହେଇଯିବ c କେତେ ହେଇଯିବ କହୁଛି ସେ କଣ ହେଇଛି ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇକ୍वेସନ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଆମ ଜେନେରାଲ ଇକ୍वेସନ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଦେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଇକ୍वेସନ ର ନର୍ମାଲ ଫର୍ମ କଣ ନା ax plus b by cx plus d is equal to k ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇକ୍वेସନ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଫର୍ମ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁମେରେଟର ଉପରେ ତଳେ ଡିନୋମିନେଟର ଗୋଟେ k ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟର୍ମ ହେଇଥିବ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଯେ x ର କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଥିବ ସିଏ ହେଇଯିବ a ଯିଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟର୍ମ ଥିବ ଏଠି ସିଏ ହେଇଯିବ b डिनोमिनेटर रे जी x रो कोएफिशिएंट थे से जीवो c ये कांस्टेंट टर्म थे से जीवो d हम एठी कोन लेखुतिले ना x बाय x plus 8 is equal to 3 by 4 इक्वेशन दे नथिले कि तो एठी x रो कोएफिशिएंट की अछि 1 अछि तने a हे गेला केते हां हां 1 एठी b तो किछ कांस्टेंट नाही तने b केते हे गेला माने पावर के 0 नाही कांस्टेंट टर्म x संगर प्लस हे की अछि की କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 0 ପ୍ଲସ ହେଇକି ଅଛି ଗଲା ଡିନୋମିନେଟର ସେଗୁଡା x ର କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ କେତେ ଅଛି 1 ତାହେଲେ c ହେଇଗଲା 1 d ହେଇଗଲା କେତେ 8 କାରଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଡ ହେଇକି ଅଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟର୍ମ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଥିଲା k k ହେଇଗଲା କେତେ 3 by 4 k କେତେ ହେଇଗଲା ବହିରେ ସେୟା ଦେଇଛି ଦେଖିଦିଅ ସେୟା ଦେଇଛି ନା ନାଇଁ ତ ଏଇ ଫର୍ମ କୁ ସେ ଏଇ ଇକ୍वेସନ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିକି ସେ ଦେଇଛି କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ ଆମେ ଇକ୍वेସନ କୁ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ କେମିତି କଲେ ଜାଣିପାରିଲେ इक्वेशन को सॉल्व केमती कले जानि पाइले हां ना नहीं अच्छा एबे देखिए इक्वेशन 1 आमे देखि नवा देखो कहिछि सॉल्व द इक्वेशन देखो एट देखो कहला एग्जांपल 1 कोन कहला ना सॉल्व द इक्वेशन 2x plus 5 2x minus 1 by 3x plus 5 equal 5 कोन होला 2x minus 1 by 3x plus 5 is equal to 5 ए इक्वेशन टाको से देला सॉल्व करे पे देइ जने सीधा सीधा जानिबो से कहार वैल्यू पचारची हमकु x र वैल्यू केते बाहर करे पे पचारची क्लियर कहार वैल्यू पचारची x र वैल्यू केते पचारी अछि क्लियर क्लियर अच्छा जदि हमें बुक अनुसार करिबा का अनुसार बुक अनुसार करिबा देन हमकु कोन हबो ना टिके टाइम लागिबो मु सीधा सीधा इजीएस्ट वे कहि दोची इजीएस्ट वे जो देखे आमे जानछन एटा गोटे कोन अछि फ्रैक्शन फॉर्म अछि एपटे जदि गोटे फ्रैक्शन फॉर्म थियो मु क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करि परिबि किंतु फ्रैक्शन फॉर्म नाही किंतु 5 मु 5 by 1 लिख परिबि एबे फ्रैक्शन हे गला एबे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिबि कोन ना 2x minus 1 into 1 is equal to 5 into 3x plus 5 एति लिख परिबि ना नाही this implies एबे 1 मल्टीप्लाई करिबा जहा वैल्यू शेयर रहइबो 2x minus 1 is equal to 5 रे मल्टीप्लाई करि परिबि 5 into 3 गला 15 x plus 5 into 5 गला 25 क्लियर दिस implies देखे x टर्म को गोटे पट साइड को नै आसीबी जो माने कांस्टेंट अछन ताकू गोटे पट को नै जी बाम पट को x नै जेठी 2x अछि एठी 15x अछि माइनस हे जिवो इज इक्वल एटा -1 अछि सेपटू गले कोन हे जिवो हे गला अच्छा दिस implies 2x minus 15x केते जिवो -13 हो ना नहीं -13x ना नहीं ना किसी डाउट होला 2x minus सेटा -13x इज इक्वल टू केते गला 26 हमर दरकार कार वैल्यू x र वैल्यू दिस implies x इज इक्वल टू केते हिजो ना 26 divided by 13 -13 is equal to -2 this implies हमें सॉल्व हे गला x is equal to केते गला -2 x वैल्यू केते पाइ गले -2 तू कहबी सारे आंसर टा ठीक अछि कि भूल अछि मु केमिति
ଜାଣିବି x ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ପାଇଲେ -2 ପାଇଲେ से x भैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दियो हमर इक्वेशन करला 2 into x 2 into -2 -1 डिवाइडेड बाय 3 into x 3 into -2 प्लस 5 इक्वल टू केते होवा दरकार 5 होवा दरकार 2 2 जा 4 माइनस थिला -4 तळे थिला -1 3 2 जा 6 प्लस 5 -4 -1 केते गला -5 -6 प्लस 5 -1 ये माइनस माइनस कटि गला 5/1 जे केते इक्वल टू 5 देई नथला क्वेश्चन x वैल्यू हम पाई गले इक्वेशन आउथर करबी क्लियर डाउट जो पिला माने जदी बुझी न पाछ इक्वेशन को आउथर देखि न दो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दे एग्जांपल 2 देखो एग्जांपल 2 कोन देछि एग्जांपल 2 देछि कोन ना देछि 4x -3 divided by 2x plus 3 is equal to 5/7 सेम जिंस फ्रैक्शन ही गले अछि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करि परिया दिस इंप्लाइज 7 into 4x minus 3 is equal to 5 into 2x plus 3 क्लियर एतुआटा this implies 7 into 4x ହେଲା 28x minus 7 into 3 ହେଲା 21 is equal to 10x यार 10x plus 15 क्लियर x x को गोटे पटू नै आसीबा 10x प्लस हे गछि एपटू आसले माइनस हबो -21 अछि सेपटू गले प्लस हे गला दिस इज 28x टू 10x हला कते 18x इज इक्वल कते 36 तला हमर x कते हिजो x केते जो 36 18 दा x संगर कोन हेजी मल्टीप्लाई जे बाय हबो 2 2 हम x वैल्यू पाइ गेले 2 हम एटी चाहले चेक करि परिबा जे आंसर हमर ठीक अछि कि भूल अछि 4 into x थिला 4 into 2 minus 3 divided by 2 into x थिला 2 into 2 plus 3 केते देखो 4 2 जा 8 minus 3 divided by 2 2 जा 4 plus 3 8 ରୁ 3 गले केते 5 4 plus 3 केते 7 देखलो आंसर इक्वेशन 4 5/7 थिला हां क्लियर डाउट्स क्लियर एनी डाउट्स एग्जांपल 2 गला एग्जांपल 3 करियो कि एग्जांपल 3 अछि 3 नाही ना 3 अछि किंतु से एग्जांपल 1 2 ता प्रोसेस अनुसार करछि 3 4 ठार देखो सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस करछि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रे करि जा तक वेरीफाई मध्य करिछि तो एग्जांपल 3 एंड 4 हला हेटा तमर होमवर्क तम निजे करबो हला